Bonjour chers amis, soyez les bienvenus dans la chaîne Prof Farid. مرحبا بالجميع. هذه القناة تهتم باللغتين العربية والفرنسية ومحاولة فهم النصوص الفرنسية. في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى قراءة هذا النص الذي يتكون من جزئين سوف نتعرف عليهما فيما بعد. إذا نبدأ دائما بالعنوان Le nouveau. Le nouveau ça veut dire الجديد، يا إما التلميذ الجديد أو شيء آخر. Le nouveau élève, le nouveau policier, le nouveau. Donc le nouveau il est nouveau. إذن جديد بالنسبة للمحيط، ما كانش في هذاك المحيط وغادي يرجع في ذاك المحيط، يعني nouveau. Si on regarde l'illustration, nous allons constater qu'il s'agit d'un enfant, d'un élève qui tient des livres entre ses mains, accompagné de sa maman. Le visage de la maman montre qu'elle est inquiète, mais l'enfant semble heureux. Il y a un cartable, bien sûr, c'est le cartable de l'élève. Dans la deuxième illustration, nous retrouvons plusieurs élèves، مجموعة من التلاميذ في ساحة المدرسة، كل واحد يقضي وقته بطريقة معينة. Il y a des enfants qui jouent avec le ballon, il y a des enfants qui discutent comme ces deux filles. Il y a un enfant qui parle même avec un maître. On voit aussi qu'il y a des enfants qui sautent, qui font des bonds. On voit qu'il y a deux enfants qui tirent sur un cerceau. On voit même des cartables posés sur le sol. Donc c'est bien sûr dans la cour de l'école. Donc chacun joue avant de rentrer en classe, avant de former les rangs, bien sûr. Donc le nouveau, bien sûr, c'est cet élève. Automatiquement, donc il y a une relation entre le titre et l'illustration. Donc le nouveau, c'est cet élève qui va entrer dans une nouvelle école. Donc maintenant, nous connaissons les personnages principaux. Ça sera bien sûr l'enfant et sa maman. Alors dans cette vidéo, nous allons se concentrer sur la lecture proprement dite. Comment faire une bonne prononciation sans faire de faute. Le nouveau. Thibaut vient de déménager. Nouveau quartier, nouvelle maison, nouvelle école. C'est le jour de la rentrée. Donc ces deux lignes représentent l'introduction du texte. J'enfile mes baskets, mon blouson, range un goûter dans mon cartable de l'année dernière. À part les baskets, maman ne m'a rien acheté de neuf. J'ai voulu conserver ma grosse trousse qui contient tous mes feutres de couleur en plus du reste. Je rentre en CM1. J'aurais bien aimé conserver mes copains, Bastien et Samy, de mon école d'avant. Avec Samy, on se connaît depuis la crèche. Thibaut, tu es bientôt prêt? C'est mieux d'arriver en avance le premier jour, tu ne crois pas? Si. Attends, je prends un livre. Un pas trop gros, crie maman. Pourquoi? Oh, pour rien. Fais comme tu veux. Elle a ses yeux chagrins et le visage tiré. Le jour de la rentrée, la met toujours dans cet état. Et elle ne peut pas m'embrasser avec son rouge à lèvres de dame. T'inquiète pas,
t'inquiète pas, maman. Elle sera très bien, la nouvelle école. Je vais me faire plein de nouveaux copains. J'ai confiance. Veillons, petit homme. Ses doigts me dépeignent sans y penser. Tant mieux. Je déteste l'arrêt qu'elle me fait les jours de rentrée ou de consultation à l'hôpital. Je me promets de ne pas lui dire si je sens que ça va mal se passer à l'école. En CP, je suis tombé dans une classe où les autres ne m'acceptaient pas. Je m'en souviens. Heureusement que j'ai pu changer en janvier et retrouver Samy dans l'autre CP. Avec la plus merveilleuse des maîtresses. Elle m'encourageait, me félicitait et j'ai appris à lire grâce à elle. Mi-février, je savais lire depuis. Depuis, j'adore lire, je dévore. Quand je vois les mots, les phrases, le déroulement des histoires, je comprends du premier coup et tout seul, comme tout le monde. Bon, c'était la première lecture de cette histoire. Donc, nous allons expliquer maintenant en arabe un peu le texte en arabe. Le nouveau, Al-Jadid. Thibaut vient de déménager. Déménager هي أرحل من واحد الحي آخر أو من المدينة للمدينة أو من دولة لدولة. دونك من دولة لدولة كنقولو هاجر، مثلا هاجر من مدينة لمدينة كنقولو ديميناجي. دونك رحل يعني غادي ياخد لي زافير ديالو كاملة لا فامي غادي تمشي لمكان آخر. نوفو كارتيي، حي جديد. نوفيل ميزون، منزل جديد. نوفيل إيكول، مدرسة جديدة. سي لو جور دو لا رونتري، إنه اليوم أو إنه الدخول المدرسي. J'enfile mes baskets, mon blouson, range un goûter dans mon cartable de l'année dernière. Donc لبس لي باسكيت ديالو والبلوزه ديالو يعني الطابليي. بلوزون ça veut dire طابليي. range un goûter اللمجه باش ياكل في الاستراحه dans mon cartable de l'année dernière يعني الكارطابل ديال السنه الفارطه. ابار لي باسكيت يعني باستثناء، هاد ابار كتعني باستثناء دوك لي باسكيت هما اللي تشراو جداد. مامون ne m'a rien acheté de neuf، شراتلو حتى حاجه جديده. J'ai voulu conserver ma grosse trousse qui contient tous mes feutres de couleur en plus du reste. يعني بغا يحتفظ بلا تروس ديالو كبيره مريحه يعني تسع لعده ادوات مدرسيه. ولي فوتر كتعرفوا لي فوتر كياخذوا المساحه وكيكونوا بزاف ديال الالوان. دونك عجباتو هو حيت غروس. جو رونتر اون سي ام 1، دونك غادي يطلع دابا غادي يقرا في سي ام 1. J'aurais bien aimé conserver mes copains، يعني أحببت لو احتفظت بأصدقائي. Bastien et Samy de mon école d'avant، يعني المدرسة القديمة. Avec Samy on se connaît depuis la crèche، يعني هو سامي أصدقاء أكثر من هو باستيان باينو. يعني سامي كان معاه ملي كان في لاكريش. Thibaut, tu es bientôt prêt؟ Donc c'est quelqu'un qui parle, bien sûr, غادي la maman. C'est mieux d'arriver en avance le premier jour، tu ne crois pas؟ يعني من الأفضل الإنسان التلميذ يوصل بكري في النهار الأول ديال المدرسة، حيت كيتعود يمشي في هذاك الوقت. مثلا إلا وصل الباب ديال ليكول باغ اكزومبل لابورت النهار الأول وصل مع 7h30 du matin، donc ça sera pareil pour les jours qui vont venir. غادي تعود يجي مع ديك 7:30 دائما، سبحان الله. ولكن بحال دابا وصل حتى النهار الاول لو جور دو لا رونتري وصل حتى ل8 قل القسم، دونك غادي يولي هذاك هو الريفيرونس ديالو، دائما غادي يبقى تقريبا يجي في هذاك الوقت. دونك لا ماما عندها الحق. سي موافق، بلا يعني موافق مزيان. سي هي بلا بالعربيه وليست نعم. سي بلا. اتون جو برون ان ليفر، دونك غادي ناخذ كتاب. ان با ترو غرو كري مامون، يعني قالت له كبر الخطوه.
Pourquoi? لماذا? Oh, pour rien. لا شيء. Fais comme tu veux. يعني عطاتو الحرية، عطاتو النصيحة وعطاتو الحرية ديال الاختيار. Elle a ses yeux chagrins et le visage tiré. Chagrin يعني الحنان. Le visage tiré يعني الوجه ديالها مليء بالحنان، مليء بالعطف. Le jour de la rentrée, la mère la met toujours dans cet état. دائما اليوم الأول في الدخول المدرسي، اليوم الأول يجعلها في هذه الحالة التي هي عليها الآن. Elle ne peut pas m'embrasser avec son rouge à lèvres de dame. Bien sûr أحمر شفاه إلا مشات قبلاتو ماما غادي يبقى فيه لا تراس، يدخل خصو يمسح، يقلب على كلينيكس، يبقى دونك غادي يضيع له الوقت في عوض ما يستغلو في حاجة مفيدة. T'inquiète pas, لا تقلقي أمي maman, elle sera très bien. Donc elle remplace la rentrée scolaire ou là remplace la nouvelle école parce que voilà. Donc elle remplace la nouvelle école. Elle sera très bien la nouvelle école. Je vais me faire plein de nouveaux copains. Donc غادي نختلق ولا غادي نصنع بزاف ديال الأصدقاء beaucoup. J'ai confiance, veillons petit homme. Donc نتصفه بالرجل الصغير. J'ai confiance هي زعما أنا تايقة فيك، نعوال عليك بأنك ما غاديش تحشمني. Ses doigts me dépeignent sans y penser. Tant mieux. Je déteste l'arrêt qu'elle me fait le jour de rentrée ou de consultation à l'hôpital. دونك انا كيكره هاد الحاله هادي، كيكره هاد الحاله هادي بيان سور كيكرهها، وكيكره حتى داك فاش كيمشي للمستشفى باش يدير له الكشف، الطبيب يقوم بالكشف حتى هو كيكره هاد الحاله هادي. Je me promets de ne pas lui dire si je sens que ça va mal se passer à l'école. دونك انا يعني je me promets يعني وعدت تواعد مع راسو باش ما يقولهاش واش النهار غادي يدوز مزيان في ليكول. هنا غادي نرجعو للدوزيام بارتي دو تكست. En CP, les souvenirs, je suis tombé dans une classe où les autres ne m'acceptaient pas. وهاد القضيه هادي كيعانيو منها التلاميذ بزاف في لي سيكول، من حيث كيكون واحد جديد دائما ما كيكون واحد النوع من الخوف ولا نوع من القلق في التعامل مع التلاميذ الجدد. إذا دائما خاص يتغلب عليها التلميذ بمساعدة الأستاذ، بمساعدة الإدارة إلى آخره والوالدين إلى آخره. Heureusement لحسن الحظ que j'ai pu changer en janvier. دونك هاد الحالة ما دامتش بزاف، يعني سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر تقريبا 4 شهور صافي تغير الحال. أي retrouver Samy dans l'autre CP، وتلاقى مع الصديق ديالو الحميم اللي هو سامي. avec la plus merveilleuse des maîtresses. هنا كيجي الدور ديال المعلمة فاش كتكون محبوبة. elle m'encourageait كتشجعو، me féliciter كتهنئو على التفوق ديالو. et j'ai appris à lire grâce à elle، تعلمت القراءة بفضل هذيك المعلمة. مي فيفريي يعني منتصف شهر فبراير je savais lire، يعني جانفيي فيفريي صافي نص ديالو يعني لو 15. دوبوي من هذيك الوقيته جادور لير يعني حبات له القراءة. je dévore quand je vois les mots، عندما أرى الكلمات، les phrases الجمل، le déroulement des histoires، مجرى القصص أو مجريات القصص أو أحداث القصص. je comprends du premier coup et tout seul، أفهم منذ البداية ولوحدي. وهذا هدف يسعى له جميع الآباء، مع الأسف لا يتحقق دائما. comme tout le monde، هاد comme tout le monde c'est pas sûr mais disons tout le monde، disons صافي ماشي كلشي يقرا فرونسي يفهم هذاك الميساج. Voilà, c'était seulement pour se familiariser avec la lecture de cette année. C'était un texte qui se retrouve, ou bien qui se trouve dans la collection Mots en herbe,
le manuel qui grandit avec les élèves CE2, cycle 2, français, grammaire 2016. Au revoir, merci de votre suivi. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.